जय जगन्नाथ मु तपन एस्ट्रोलोजी को आपण मानक स्वागत। महाप्रभु जगन्नाथ मध्य ग्रह पीड़ा भोग करती। श्री जगन्नाथ महाप्रभु परम ब्रह्म पुरुषोत्तम क्षेत्र में से विराजमान करिसेंती। स्कंद पुराण रे एही क्षेत्र को मुक्तिर क्षेत्र बोली वर्णना करा जायछि। एही क्षेत्र में स्वयं विष्णु वास करती। स्वयं भगवान विष्णु यही क्षेत्र में विराजमान करी तांको अवतार उद्देश्य साधन पाई अन्यत्र गमन करती एवं अवतार उद्देश्य साधन कर सारी पुणी आसी एठारे अवस्थान करती। तेणु रामकृष्ण प्रभृति संसार में जन्मग्रहण करी पुणी परम ब्रह्म लीन होइथिबारु सेमानकु अवतार कहा जाए। किंतु जगन्नाथ महाप्रभु अवतारी, से अजनी संभूत, से लिंग विहीन, से अलौकिक विग्रह धारण करिसेंती एवं साधारण आखिरे से जेपरी असंपूर्ण सेपरी तांकर मानवीय लीला मध्य साधारण भक्तटी चमत्कृत करिथाए। महाप्रभु जगन्नाथ कौन कालातीत ना कालर अधीन? ग्रह नक्षत्र मानकर प्रभाव रे प्रभावित ना ग्रह नक्षत्र माने तांको निर्देश रे परिचालित? समय समय भक्तटीए बा साधारण मनीष मनरे ए प्रकार प्रश्नटीए मन मध्य उंकी मारी थाए एवं मनीष बुद्धिहरा हो जाए। प्रश्न उत्तर मिले ना। रहस्यमय ठाकुरंकर रहस्य जहाँ देवता मानकु अगोचर ताहा साधारण मनुष्य किपरि बुझिब? श्री जगन्नाथ महाप्रभु तांकर मानवीय लीला रे ज्योतिष शास्त्र तथा ग्रह नक्षत्र को बड़ प्राधान्य देइचंती। श्री मंदिर रे तांकर दैनंदिन नीतिकांति बा सेवा पूजा ज्योतिष शास्त्र अनुଯାयी प्रत्येकटी कार्य नियंत्रित होता है एवं ग्रह नक्षत्र मानकर प्रभाव महाप्रभु प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में ग्रहण करिथांती। आगकू से विषय रे आलोचना करिबा। महान ज्योतिर्विज्ञानी बराह मिहिर स्वलिखित बृहत संहितार उड्र और कलिंग देश जहाँ आजिर ओडिशा प्रदेश सूर्यदेव प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन जगह बोली वर्णना करिसेंती। सही उत्कल भूखंड रे विराजित महाविष्णु श्री जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर रे प्रत्यह सेवा पूजा आरंभ होता है ग्रह जगतर राजा सूर्य पूजारे, अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं परम ब्रह्म तथा सृष्टिर स्रष्टा हेले मध्य निज नियम रे निजे बांधी होइथांती। तेणु श्री मंदिर प्रत्यह पूजार्चना आरंभ होता है सूर्यदेव पूजारे। सेहीपरि प्रत्येक तिथि रे तिथिगत पूजा और विधि पालित हुए। चंद्र गति रे तिथि निर्धारण होता है। उदाहरण स्वरूप कृष्ण पक्षर अमावास्या हेउ बा शुक्ल पक्षर पूर्णिमा हेउ, से दिनटू चंद्रमार 11 दिनर गति बा अवस्थिति एकादशी तिथि बोली विवेचना करा जाइथाए एवं एही दिनर एकादशी तिथिर समस्त कार्य श्री जगन्नाथ मंदिर रे पालित हुए। एवं एटी जानी रखिबा उचित श्री जगन्नाथ मंदिर रे उदय पर्व अर्थात सूर्योदय समय को तिथि किछि क्षण बाकी रहुथिले सेही दिन सेही तिथि पालन करा जाए। सप्ताहर 7टी दिन 7टी जाक ग्रहंक नाम रे नामित, यथा सूर्य बा रवि नाम रे रविवार, सोम बा चंद्र नाम रे सोमवार, मंगल महाग्रहंक नाम रे मंगलवार, बुधंक नाम रे बुधवार, बृहस्पति बा गुरु नाम रे गुरुवार, शुक्र नाम रे शुक्रवार एवं शनि नाम रे शनिवार। महाप्रभु श्री जगन्नाथ एही बार मानकरे सही ग्रह मानकु सम्मान जणाई सेमानक रंगर वस्त्र परिधान करथांती। यथा रवि और मंगल लाल रंगर प्रतीक होइथिबारु रविवार और मंगलवार दिन लाल वस्त्र, चंद्र और शुक्र धला रंगर प्रतीक होइथिबारु सोमवार और शुक्रवार धला वस्त्र, बृहस्पति हलदिया रंगर प्रतीक होइथिबारु गुरुवार दिन हलदिया वस्त्र और शनि कला रंगर प्रतीक होइथिबारु शनिवार दिन कला रंग एवं बुध सबुज रंगर प्रतीक होइथिबारु सबुज वस्त्र परिधान करिथांती। ग्रह गणक प्रति स्वयं महाप्रभुंकर ए सम्मान मनुष्य समाज को एक विशेष वार्ता देइथाए। पुनश्च श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर राशि वृष होइथिबारु एवं वृष राशि अधिपति शुक्रंकर रत्न हीरा होइथिबारु जगन्नाथ महाप्रभु हीरा, बलभद्र महाप्रभुंकर राशि मकर होइथिबारु एवं मकर राशि अधिपति शनि रत्न नीला होइथिबारु बलभद्र देव
ନୀଳା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ରାଶି ବିଛା ହୋଇଥିବାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ମାଣିକ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ରହିଅଛି। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ମକର ରାଶି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି। ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥାଏ ସେହିଦିନ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଭିତରଛ, ମୁଦିରଥ ଓ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଏହି ନୀତି ଓ ଆଳତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ତାର ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏବଂ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତିର ପାଳନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ ଓ ଦୈବଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେବାର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ପାଞ୍ଜିଆକରଣ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦେଖାନ୍ତି। ଦୈବଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଥିବ ତାହା କିପରି ପାଳିତ ହେବ ସେ କଥା ତଢ଼ାଉ କରଣଙ୍କୁ କହି ସେହି ଅନୁସାରେ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଅବକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତଃ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନମାଜନ ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବକାଶ କୁହାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାତକରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିନର କ'ଣ ଭଲମନ୍ଦ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭୃତି କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। 70 ଦଶକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନାମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଏକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେଦିନ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜାତକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଦିନଟି ବଡ଼ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କର ବା କଷ୍ଟ କ'ଣ, ଏହା ମନରେ ବିଚାରି ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ବିତିଗଲାଣି। ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହରାଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ନିୟମରେ ନିଜେ ବନ୍ଧା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।